So what's up mga ka-Team on the spot? Ari kami kiti subong sa Barangay Hawayan sa syudad sang Silay. Nag-cover kami sang Ilang Kalamay Festival 2023. And I would like to congratulate Barangay Hawayan for the successful event and say thank you to Barangay Captain Cap Henry Belleza, Barangay SK Chairwoman, and also Sir Beltran Artagame, and to all barangay officials and staff. Maraming salamat for the good accommodation and sa pag-welcome at sa pag-invite nyo dito sa amin, mga small content creators and festival vloggers. Upod sa mga local vloggers natin, no? Yes. Shout out kay Bench the Virgin, Mga kabi. Hello, VJ Motovlog. Pagod na. Pagod na. Benji, matog-gabi lang sila. Benji, matog-gabi. Drew some recovery. Drew some cover guard. Hi, Kuis Ruel Vlog. Kuis Ruel Vlog. Ay, chorero siya. Ano ko na vlog na vlog. Happy couple feet. Megs Travel and It's Cecil. What's up mga biyan? Doy, phone photography. What's up mga vlog? Si Team Kapuga. Kagang isa na mong upo dari, oh. Shaolin. So, nakatanawan nyo man ang festival diri sa Hawayan, Kanami. So, ang concept ng festival diri is Kalamay. So, grabe guys, Kanami. Upod kami mga vloggers man nga diri nag-support sa ilang festival. Sa liwat, thank you so much sa Barangay Hawayan, kay Kapitan. Sa mga vloggers na upod ko, thank you so much. Guys, follow nyo sila talagang So guys, this is Shaolin TV, XIAO, and search lang sa YouTube. Kaya sa YouTube pinaka-focus. So, na. Bye! Pero napasulod kaya? Pero napasulod kaya? Uy, ano si Shaolin na dula? Pwede ka pa ikara pa. And don't forget to like, follow, and subscribe my Facebook and YouTube channel, OTS Phone Photography and OTS Vlog, and don't forget to hit the notification bell button for more updates. Thank you.